Dono belai bungahan. Ini yang Facebook live ma family. Omon tino ma payo je kabang ma media house ro. Kolok ni media house ro. Kabang ma nangya sugya news awai diwi. Chini Thansa no Sobai nan bagi Chesta Khai. But I can tell you, Borok Jesupang Chesta Khai Tongo, they cannot break our unity. Oroksa kuruksu bibinno constituency go Tiprama thaya kare BJP thango abo dofano hamjangnai borok roge aborok sarkarno hamjangnai borok no khumsani bagai 2000 rangni bagai Tiprasa bodol khlailimang 75 years sosen ha monok jakha Dophani identity kamaka. I just want to remind our brothers and sisters, Bishes Babe Jara, young students, boys and girls, Zonang Sanan Muzungu, Chini futures Namnan Bagi, since a responsibility manaharnai. I can tell you this much. Tini Jara interlocutor Bufurung Nai, interlocutor ni Golper Guru. Kishore Debbarma Nizara Cox Hinero. Very soon they will come to know whether our Maharaja is only telling story or he is really working hard to achieve permanent constitutional solution whereby Tiprasa, Wansa, all sections of people in this part of the country, Tongkasang Tonglai Mandani, a solution Nugzagi Pena. I am very hopeful. And Bobagra is trying very hard. Balai Sakthari Bobagra Samung Tangi Tongo. Bishes Babicini, Tiprasa Dophani Borogro. Chini Kuno doubt Tongani Koge. He is the leader. He is our supreme leader. We should trust him. We should rely on to him. Bobagrani, kaisa cox and Povithanan Kogya. Prize Agono Bo, Bini Boktago Saka, Mai Kuchna Kuch, Deke Jaung. Horoksa Maharaja, Rajani Nogona Saijak Boro. Irresponsible cox Haglak, Moani Bakao, Dalai Puitu Tongo. Abung tini ano bonek borok nok lognai borok Tongo. Mla-Animesh Debbarma saya sugya. Je chanai ro tini noga sugui YouTube jara comment si chini birudde kok sanai runang koine. Brothers, sisters, please come out of your house. Fight for your rights, constitutional rights. Raise voice for your people. Obita thangne. Wanziya hai jati British roni birudde lorai khaye desho স্বাধীনতা tunai borok rokse Dopha Thansa Khai Tongo koiche. Chini mungsa gerika tini haiche. Administrative power, land rights, political rights. Tini cheng tube call. Ordinary hand pump kaisa kainan bagise. DM video by Cox halai matong koiche. Mononugui jodi cheng Khasiya tabu buthui tongkha. Chini tamo CPM ni, tamo BJP ni, tamo Tiprama ni. Leader of no Siminoga Asubits and criticize Kema by Dopha Mungsa Mangla. What I would like to tell is Jani platform mo tongoi. Let him be a man of CPM. Let him be a man of BJP or Tiprama. Jani platform mo tongoi. Dophani bagi tamo klaiman sangau ma chai tok nai election puru ma batai layu election paikha tabuk sing all sanyei dongmanya ringkua sanyei dongmanya omono dabi isaman nukang ke chin onek borok sao greater Tipraland de pogi thanga greater Tipraland will never forget and it is in our heart
Monotui sini andolon. Ini ang Facebook live fai koksau. Almost sara prithibi ni borok nugu haise. Wanjing thung, thorugung thung, mugling thung, joto borok nugu haise. So tini nogo tongri khakru borok ro. Huijak benami fake account by comment sine takuk songnang koinai. This is not the way. Once upon jodi tiprani bung nahari sei tongkai, I condemn it. Abo khoroksa desni sunagorikni kortobbongui maya. Onek boro kanon no JRBT ni shuti sade 10,323 জন ni borong kokti sade. I can assure 10,023 group of employees onang assure klayo. Please give me the information. I am definitely going to raise your issue in the House of Tripura Legislative Assembly. JRBT no tini jara comment senior onang koyo apnara ashun, egiye ashun, leader of opposition er office e ashun apnara. যেখানে আমি থাকি আমার সরকারি রেসিডেন্সে আপনারা আসুন, তথ্য দিন, আপনাদের জন্য আমরা লড়াই করব। লড়াইয়ের জন্যই তো আমরা সমাজসেবী, লড়াইয়ের জন্যই তো আমরা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। আমরা কেন লড়াই করব না? আপনাদের কথা বলবো, কিন্তু ইউটিউবে কমেন্ট করেই আপনাদের কাজ শেষ নয়। হাইকোর্টে কি হয়েছে, কি রায় হয়েছে, কি দিয়েছে, কি বলতে হবে, এইটুকু ইনফরমেশন আপনাদের দিতে হবে। এবং আমি আশ্বস্ত করে বলছি এই ইস্যুগুলো আগামী বিধানসভা অধিবেশনে আমরা উত্থাপন করব, বাট আপনাদের সহযোগিতা। তিনি মহারাজ নি খোঁজখবর অনেক বড় নাহারো বড় হুইজাগিত। মহারাজ ইজ নট হাইডিং। মহারাজ was on treatment for some time. He came back in India. He again started talking to government of India. এবং আংমুসু জরতিশিউ যে তাবুক জরা হোম মিনিস্টার বাচিনি মহারাজ বিসিং যে ককলা আমলাই তো it is positive for all sections of people. ওয়ানসার নিবো কিরিনানি কোনো কক করে তিপ্রাসার কোনো খাবাইনান করে চিনি কমাই থাকমানো जों রুতুগুইতা হইছে তিখলাইনানি ম চবা বেলাই ক্রাক চবা ও চবাও থামসা তংনানি আমসে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট হইছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দফানি যত তাকুতে বুকুক সনো বেলাই খাকা হামিয়া পারো जों थामसा मा तंनाय क्राक मा तंनाय चिनी आसामानि दाबिनो जों तुबै मा फैनि। थैंक यू।